क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अल्लाह पाक को हर वक्त कैसे याद रख लेते हैं और हम इस्तग़फ़ार पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन कुछ देर बाद फिर भूल जाते हैं। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार का एक हैरत अंगेज़ तरीका बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, जो आपकी ज़िंदगी मोज़ात से भर देगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, मेरे मोमिन बंदे रात के आखिरी हिस्से में मुझसे तौबा करते हैं। तो आए जानते हैं कौन सा ऐसा वक्त है जिस टाइम हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे इस्तग़फ़ार तौबा को कबूल भी करेंगे और किस तरह इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगी की आदत बन जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हो सकता है एक छोटा सा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को ही बदल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तग़फ़िरुल्लाह की 40 डेज़ की सीरीज़ के डे 26 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह को रोज़ाना की आदत कैसे बनाया जाए और रात का कौन सा आखिरी पहर ऐसा है जब हम तौबा करेंगे और अल्लाह पाक कबूल करेंगे। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया कि मेरे मोमिन बंदे रात के आखिरी पहर, रात के आखिरी हिस्से में अपने रब से तौबा करते हैं और ऐसे बंदे इंसान अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि यही मोमिन और सच्चे और परहेज़गार होते हैं जो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पाक से तौबा तलब करते हैं। हम सब इस्तग़फ़ार तो करते हैं लेकिन तब जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, जब हमारा दिल बेसुकून होता है, हम सिर्फ़ तब अपने रब को याद करते हैं, अपने रब की तरफ तब ही रुजू करते हैं और हम तब ही इस्तग़फ़ार करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई बेजा बात मुँह से निकल आती है तो हम फ़ौरन अपने रब से इस्तग़फ़ार करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि मोमिन की ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार सिर्फ़ मुश्किलात में नहीं पड़ा जाता। एक मोमिन इंसान हर टाइम अपने रब से इसी चीज़ का गुमान रखता है कि रब उसे माफ़ करेगा और वो हर टाइम अपने रब से तौबा तलब करता रहता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने मोमिन बंदों के लिए फ़रमाया कि यार रात के आखिरी हिस्से में अपने रब से तौबा तलब करते हैं। एक मोमिन और सच्चे इंसान का दिन तो इस्तग़फ़ार और शाम इस्तग़फ़ार से ही ढलती है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ कह देना काफ़ी नहीं है। ये अपने रब से माफ़ी तलब करने का नाम है। आप खुद सोचें कि अल्लाह जो जिसकी ज़ात बहुत बड़ी है, जो बहुत गफ़ूर रहीम है, आप उसके आगे इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, आप उससे तौबा कर रहे हैं, आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या इस हालत में सिर्फ़ इस्तग़फ़ार कह देना काफ़ी है? नहीं, ऐसे इस्तग़फ़ार कहना काफ़ी नहीं है। जब तक इंसान आजिज़ी के साथ अपने रब के आगे झुकता नहीं है, तब तक वो दिल से तौबा नहीं कर रहा होता अपने रब से। आपने अगर दिल से तौबा करनी है तो आप आजिज़ी के साथ अपने रब के आगे अपने गुनाहों का इतराफ़ करके तौबा करें। एक सच्चे मोमिन की यही निशानी है कि जब भी उसे कोई छोटा भी गुनाह होता है तो वो मायूस हो जाता है कि मैंने अपने रब की नाफ़रमानी की, और वो फिर फ़ौरन तौबा करता है और अल्लाह पाक तो मोमिन की तौबा फ़ौरन कबूल करता है। अब एक सवाल ये आता है कि इस्तग़फ़ार को आदत किस तरह बनाएं। हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, और एक सवाल ये भी है कि रात का आखिरी हिस्सा वो कौन सा है और उस टाइम हम अपने रब से किस तरीके से इस्तग़फ़ार करें कि रब कबूल कर ले। सबसे पहले तरीका तो ये है कि आपने दिन की शुरुआत ही इस्तग़फ़ार से करनी है। आपने फ़जर की नमाज़ के बाद चलते फिरते वॉक करते आपने इस्तग़फ़ार करना है, कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। जब आपकी दिन की शुरुआत ही इस्तग़फ़ार से होगी तो आपका पूरा दिन रहमतों से भर जाएगा। आपके लिए पूरे दिन के लिए अल्लाह पाक रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। आपके दिन की जितनी भी मुश्किलात या उलझनें होंगी, अल्लाह पाक इस्तग़फ़ार की बरकत से इसको दूर कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करें, कम से कम 100 बार। इस तरह आपकी नमाज भी अदा हो जाएगी और इस्तग़फ़ार भी। इस तरह आपकी नमाज भी क़ज़ा नहीं होगी और इस्तग़फ़ार भी नहीं छूटेगा और अल्लाह पाक की रहमतें आपके ऊपर नाज़िल होंगी। अपनी आदत बनाएं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 100 बार इस्तग़फ़ार करना है। तीसरा तरीका, जब भी कोई आपसे गलती हो, बेजा बात मुँह से निकल आए या कोई भी गलत बात आप कर दें तो फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू करें और इस्तग़फ़ार करें। आपको नहीं पता कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने छोटे छोटे गुनाह करते हैं। किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं या कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती और उसकी दिल आज़ारी हो जाती है। आप फ़ौरन अपने रब से इस्तग़फ़ार करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अल्लाह पाक आपके दिल में गलतियों का एहसास भी डाल देंगे, और जब गलतियों का एहसास चलेगा तो आपके मुँह से कभी भी बेजा बात नहीं निकलेगी, किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी। जब भी कोई बात मुँह से निकल आए या कोई ऐसा काम हो जाए
جو اللہ پاک کی نافرمانی میں آتا ہے تو فوراً استغفار کرے اور رجوع کرے۔ اس سے آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک اور ایک احساس پیدا ہوگا جو آپ کو اگلی بار گناہ کرنے سے روکے گا، کیونکہ اللہ پاک جب مومن کی توبہ قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کو چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ اپنے گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ میرے رب کو نہیں پسند۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس آ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے 5 منٹ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو دیکھیں، آپ کے نفس نے آپ سے کتنے گناہ کروائے ہیں، آپ کے نفس نے آپ کو کہاں کہاں پہ رسوا کروایا ہے آپ کے رب کے آگے۔ سونے سے پہلے روز اپنے نفس کا تزکیہ کریں، پھر اللہ پاک سے توبہ کریں اپنے نفس کے متعلق، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت عطا کر کہ میں اپنے نفس پہ قابو پا سکوں۔ جب آپ اس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کرنے لگ جائیں گے تو اللہ پاک آپ سے بہت خوش ہوں گے جب آپ اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے۔ سونے سے پہلے روز رات اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ آپ کے نفس نے آپ سے کون سے گناہ کروائے، اور اس کے اوپر پھر اپنے رب سے استغفار کریں، رجوع کریں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں کہ اللہ میرے نفس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تو مجھے معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ نیک اللہ پاک کے نبی ہیں اور ان کے اوپر تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ یہ چیز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی استغفار کتنا ضروری ہے کرنا۔ یاد رکھیے گا، آپ ایک دن میں ہر عمل نہیں کر سکتے، آپ چھوٹا قدم اٹھائیں، اللہ پاک قبول کرے گا، آہستہ آہستہ استغفار آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ رات کا وہ کون سا آخری حصہ ہے جب اللہ پاک توبہ بندے کی قبول کرتا ہے؟ تو وہ ہے تہجد کا حصہ۔ جب آپ تہجد ٹائم اٹھ کے خاموشی سے نفل ادا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس ٹائم اللہ پاک مومن کی توبہ قبول کرتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں کی گئی توبہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت ہیں یا آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، تو آپ تہجد ٹائم اٹھیں، رات کے آخری حصے میں نماز ادا کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے رب سے معافی مانگے، توبہ طلب کریں۔ بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ میرا مومن بندہ رات کے آخری حصے میں مجھ سے توبہ طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے مومن کی یہ صفت بتائی ہے تو آپ بھی اللہ پاک کے نزدیک ایک پکے اور سچے مومن اور ایک پرہیزگار مومن بن جائیں۔ آج سے آپ اپنی زندگی میں ایک ارادہ کر لیں کہ روز آپ نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، توبہ طلب کرنی ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کسی نے آپ کی دل آزاری کی تو آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے رب سے گمان رکھا ہے کہ اللہ پاک آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کرے گا، اور ہر دن اللہ پاک کے اور قریب ہونا ہے۔ آئیں آج سے اپنا ایک گول بناتے ہیں کہ ہم نے دن میں اتنے بار استغفار اللہ پاک سے کرنا ہے، وہ چاہے آپ 100 ٹائم کریں، لیکن اپنے رب کی طرف رجوع کریں استغفار کے ذریعے۔ چھوٹی کوشش بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی توبہ قبول کرے، اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو کثرت سے استغفار کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔